बड़ी खबरें आज गर्दिश में हैं। पाकिस्तान में, मशरिक़ वस्ता में हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री दौरे के ऊपर हैं इजराइल में, जहां पे उनका कनेसेट से खिताब और मुलाकातें। इजराइल की संसद कनेसेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, और उससे पहले हमने देखा कि कनेसेट में स्पीकर आमिर ओहाना ने अपने संबोधन से शुरुआत की और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित कविता होप का उदाहरण दिया और बताया कि कैसे भारत और इजराइल के बीच की जो साझेदारी है वो होप पर ही आधारित है। इट इज़ द पार्टनरशिप ऑफ होप जो आधार है। उन्होंने बहुत ही गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहा, कनेसेट में आपका स्वागत है। और नरेंद्र मोदी का इसराइल में जो इस्तकबाल हुआ है, नरेंद्र मोदी ने जो इसराइल के अंदर स्टेटमेंट्स दी हैं, ये बहुत अहम है। एयरपोर्ट पर नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल खुद नेतन्याहू और उनकी अहलिया ने किया, और इसमें बड़ा वाज़ेह अंदाज में मोदी ने कहा कि इंडिया स्टैंड्स फर्मली विद इजराइल आफ्टर अक्टूबर 7 अटैक। तो उस किस्म का तो वो जो रास्ता इनका है, वॉशिंगटन, न्यू दिल्ली, टेल अवीव, ये एक्सेस बना हुआ है थ्रू द ज्यूइश लॉबी। और ये तो पक्का हो गया है, जो इजराइल चाहता है वो हो रहा है, और अमेरिका द सुपर पावर इज अगेन प्रूविंग टू बी एन अपेंडेज ऑफ इजराइल, एक इजराइल का टुकड़ा। अब इंडिया असलहा ले रहा है इजराइल से, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ ड्रोन्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ सर्वेलेंस। कि इंडिया ये महसूस करता है जो इजराइलीज जो हैं उन्होंने जिस तरह गजा के अंदर उनकी ठुकाई की है, हमें भी जनाब इधर ठोक कर रखना चाहिए इन मुसलमानों को और कश्मीरियों को। तो दोस्तों, मोदी जी का इजराइल का यात्रा और फिर वहाँ पे मोदी जी का न सिर्फ गर्मजोशी से स्वागत, बल्कि इजरायली सदन में मोदी जी से बात करने और सेल्फी लेने के लिए उमड़ी भीड़ को देखकर कह सकते हैं कि इजराइल और इंडिया के लेवल फ्रेंडशिप एक अलग स्तर पर जा रही है। लेकिन बात करें पाकिस्तानी मीडिया की, तो इस वीडियो में जैसा कि आप देख और सुन सकते हैं कि जो पाकिस्तानी ये बात कर रहे हैं, खास तौर से ये शब्द कि मोदी हिंदुत्वा और इजरायली जायनिस्ट हैं, यानी दोनों की मीटिंग्स को ये पाकिस्तानी दुनिया के लिए खतरा बता रहे हैं। जबकि आयरनी ये देखिए, यही पाकिस्तानी दिन रात खुद ही धर्म के एंगल से बात करना, उम्मा और मुस्लिम की बातें करना, मुझे तो लगता है यही जो पाकिस्तानी सोच है यही दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है, और जो कि प्रूवन भी है, यानी साबित हो चुका है कि पाकिस्तान की वजह से ही दुनिया के अंदर एक खास धर्म की कट्टरता बढ़ी है। और ये पाकिस्तानी मोदी को ब्लेम कर रहे हैं, जिस पर सिर्फ एक ही बात कहा जा सकता है कि वो जो एग्जाम्पल है कि जिनके मन में चोर होता है उसको दुनिया ही चोर लगती है। और यही बात पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानियों पे लागू होती है, जो कि न सिर्फ अपनी बातों में, अपनी सोचों में, बल्कि उनकी स्कूल की किताबों में, हर क्षेत्र में सिर्फ मुस्लिम और मुसलमान की ही बातें की जाती है और उनको ही बढ़ावा दी जाती है। इनफैक्ट ये जब इंसानियत की भी बातें करते हैं तो उनके लिए इंसानियत सिर्फ उनके धर्म के ही लोगों के बारे में होती है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज की इस लेटेस्ट वीडियो को। अब मोदी का इजराइल का दौरा अब बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है पूरी दुनिया के लिए मेरी नज़र में, क्योंकि दोनों जंगी जुनून में मुब्तला हैं, दोनों दुनिया के अमन को ख़तरा हैं। नेतन्याहू तो है ही, मोदी कितना ख़तरनाक है ये भी हम जानते हैं कि उसको बस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना है और जंग शुरू कर देनी है। अब इंडिया असलहा ले रहा है इजराइल से, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ ड्रोन्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ सर्वेलेंस, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ रेडार्स, $10 बिलियन से करीब के ये मुआहदे हैं। और हमें ये रियलाइज़ करना चाहिए कि हमारा दो दुश्मन हैं जो दोनों ने हाथ मिला लिया है और बड़े दिल से हाथ मिला रहे हैं। हमें रियलाइज़ करना चाहिए यहाँ पे शुमाइला साहिबा, द थ्रेट विच इज़ इंक्रीजिंग टूवर्ड्स अस। योर ओपिनियन शुमाइला साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, भारत को आपको पता है, पूरी दुनिया को पता है और नेतन्याहू को भी पता है कि ये एक ऐसी मुल्क से शिकस्त खाकर आए हैं जो कि ताकत में मैं समझती हूँ, और टेक्नोलॉजी में और एजुकेशन में और हर तरह से जो है भारत जो है वो हमसे 6 गुना ताकत में था। लेकिन उसको जो मुंह की खानी पड़ी बनियानुल मरसूस में, अल्हम्दुलिल्लाह आपने भी देखा और पूरी दुनिया ने देखा कि हमने किस तरह इनके दांत खट्टे किए। आज वो मोदी जो है वो दर दर के चक्कर काट रहा है, उसको अपनी जो शिकस्त है वो हजम नहीं हो रही, वो कुछ ना कुछ करने के चक्कर में है। जबकि उसने देखा कि फ्रेंड्स ऑफ अमेरिका जो है, जहां पे पहले फ्रेंड ऑफ इंडिया होता था, आज वहां पे फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान का डंका बज रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक मुआहदे हो रहे हैं। तो जो मोदी है उसको ये चीजें हजम नहीं हो रही, और भारत का जो नाकाम चेहरा है वो खुलकर सामने आया, और उनकी जो नैरो विजन है वो सारी दुनिया जानती है। अब उनका अमेरिका में भी दाल नहीं गल रही,
ان کی جو ہے گلف میں بھی دال نہیں گل رہی. تو انہوں نے ہمارا ایک جو جسے کہتے ہیں جن کے ساتھ ہمارا نظریاتی نہیں ہمارا دینی اور اسلامی جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے ہمارا ڈفرنس ہے, انہوں نے اسی جو ہمارا دشمن ہے اس کو پکڑ کے اور اپنے راستے متعین کرنے کی کوشش کی ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ نیتن یاہو کا کیا اس کا باپ بھی اگر ساتھ مل جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اور پاکستان کو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے. انہوں نے جب دیکھا کہ پاکستان کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے تو وہ اپنے ہاتھ پاؤں مارنے کے لیے در بدر ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. آج سینٹ آف پاکستان سے ایک قرارداد منظور ہوئی ہے اور یہ جو قرارداد ہے یہ بھارت اور اسرائیل کا جو آپس میں گٹھ جوڑ ہے یہ اس کے بارے میں ہے. اور خاص طور پہ اس قرارداد میں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ جو اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو نے حال ہی میں ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم ریڈیکل شیعہ ایکسس اور سنی ایکسس کے خلاف ایک ریجنل الائنس بنانے جا رہے ہیں, تو اس کی بھی واضح الفاظ میں مذمت کی گئی ہے. اب معاملہ جو ہے وہ بہت ہی تشویشناک ہے, بہت نازک ہے, اس لیے کہ ابھی چند دن پہلے اسرائیل میں جو امریکا کے امبیسڈر ہیں انہوں نے ایک انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے گریٹر اسرائیل کی حمایت کی. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو آج ہم نے سینٹ میں ایک قرارداد منظور کی ہے کھل کر اسرائیل اور انڈیا کے ایک گٹھ جوڑ کے خلاف, تو کیا یہ جو مودی صاحب جا رہے ہیں اسرائیل کے دورے پہ یہ غزہ پیس بورڈ میں جو شہباز شریف کی شرکت ہے یہ اس کا جواب ہے؟ میر صاحب ایک تو آپ یہ جو انڈیا اسرائیل ایکسس ہے اس کے بارے میں ہم نے آپ کے پروگرام میں پچھلے 3-4 سالوں سے متبادر گفتگو کی اور کہا ہے کہ یہ ایک باقاعدہ ایکسس ہے. اور میں تو ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں کا, کیونکہ آئیڈیالوجیکل فرسٹ کزنز ہیں, ایک زائنسٹ ہے ایک ہندوتوا والے ہیں, اور یہ گٹھ جوڑ پچھلے 40 سال سے چل رہا ہے. آسٹرافسکی ایک موساد ایجنٹ تھا, اس نے کتاب لکھی تھی بائی وے آف ڈسیپشن. اس میں کہا تھا کہ اسرائیل نے ہوسٹ کیا تھا انڈین نیوکلیئر سائنٹسٹ کو دیمونا ری ایکٹر میں جو ان کا کہوٹا ہے 1980 میں, وہاں سے ان کا شروع ہوا تھا. اور پھر انہوں نے منصوبہ بھی بلایا تھا پاکستان پر حملہ کرنے کا 84 میں. وہ جنرل ضیاء کو CIA نے ٹپ آف کیا, آپ نے جواب بھی دیا ان کا, اور اس کے بعد بھی یہ چلتا رہا. اور اب یہ زیادہ مستحکم ہو گیا ہے کیونکہ دونوں کے مشترکہ دشمن مسلمان ہیں, چاہے وہ ایرانی مسلمان ہو یا پاکستانی مسلمان ہو یا فلسطینی مسلمان ہو. تو اس حوالے سے یہ ایک انڈیپینڈنٹلی آف اینی تھنگ یہ مودی اور ان کا ہے. تو اس قسم کا تو وہ جو راستہ ان کا ہے واشنگٹن, نیو دہلی, ٹیل اویو, یہ ایکسس بنا ہوا ہے تھرو دا جوئش لابی. اور یہ جوئش لابی جو ہے, تو آپ کے خیال میں یہ جو ایکسس ہے یہ اب ٹرمپ صاحب کی وجہ سے ابھی تک ختم نہیں ہوا؟ ابھی تک ختم نہیں ہوا. اور ڈیپ سٹیٹ تو قائم ہے نا, صرف یہ ہے کہ ابھی تک وہ کامیاب نہیں ہوئے. وہ چاہتے ہیں کہ ٹرمپ کے ذریعے ایران پر حملہ کیا جائے. وہ ابھی حملہ رکا ہوا ہے. اور لیٹسٹ خبر آپ نے دیکھ لی ہوگی, جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ہے جنرل کین, اس نے آج واشنگٹن پوسٹ میں کہا ہے کہ ہمارے پاس ابھی وہ تیاری نہیں ہے. اور پھر ان کے جو سارے جو USS فورڈ ہے ان کا تو اور دوسرا حال ہو گیا, ٹوائلٹ ایشوز آ گئے. میری بیڑا اس کے سارے ٹوائلٹ جو ہیں وہ خراب ہو گئے, 560 ٹوائلٹس ہیں 80% خراب ہو گئے ہیں, اور 5000 سیلرز جو ہیں وہ ٹوائلٹ جانے کے لیے 45 منٹ لائن میں کھڑا ہونا پڑتا ہے.